अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और मैं एक व्लॉग बीच में से नहीं कर सका, बड़ा लंबा मेरे को 28 घंटे का समझो सफ़र था, जिसमें मैं मैनचेस्टर से निकला हूँ दोहा के लिए, कतर के लिए, और कतर से निकला हूँ बाकू के लिए। तो इस वक्त मैं आपसे बाकू में खिताब कर रहा हूँ। खिताब तो मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं, हम तो अर्ज कर रहे हैं सर। ठीक है ना जी? तो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं फिर पाकिस्तान भी पहुंच जाऊंगा, आपके साथ उसी तरह राब्ते में रहता हूं। जब भी मेरे जो दोस्त हैं कुछ चैनल में ये थोड़ा सा लेट हो जाए वीडियो में, तो वो खैर खैरियत पूछते हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। ठीक है जी। मौलाना फजल रहमान के हवाले से अभी 2 मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, जिसमें वजीर आला कराची मुराद अली शाह साहब और शर्जील इनाम मेमन साहब और ताहिर अशरफी और दीगर सारे मकातब फ़िक्र के उलमा, मौलाना फजल रहमान साहब ने पूरे मुल्क में अपने बयान से आग लगा दी है। शुहदा के लवाहिकीन रो रहे हैं बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि ये मौलाना साहब ने किस तरह ये बयान दे दिए। उन्होंने बहुत मौलाना साहब को बुरा भला कह रहे हैं। सर जी मैं तो इतना कह ही नहीं सकता। फिर पीपल्स पार्टी बुरा कह रही है, फिर मुस्लिम लीग नून बुरा कह रही है, फिर अवाम बुरा कह रहे हैं, फिर अब उलमा कौंसिल ने भी कर दिया है। तो इस वक्त मौलाना साहब निशाने पे हैं। और मौलाना साहब को 2 दिन पहले ही मैंने अपने पहले वीडियो में कह दिया था कि वो एक्सक्यूज़ कर दें, वो कह दें स्लिप ऑफ टंग है, तो उनका मसला इधर दब जाएगा। लेकिन मौलाना साहब आपको पता है माफ़ी मांगने वाले नहीं है। तो जनाब अली एक बात तो ज़हन में रख लो, ये जो फौज के खिलाफ, शहीदों के खिलाफ, फौज के खिलाफ नहीं, शहीदों के खिलाफ जो मौलाना साहब ने बयान दिए है ना, ये फिर इसका इलाज एक ही दवाखाने से आता है, वो है हाफिज दवाखाना। हाफिज दवाखाने से इलाज है, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भी एक औरत का वो कर रहा था कि वो जनाब अली कह रही थी कि मैं मौलाना साहब को पूरा घर अपना ये लिख के देती हूँ, अपने बेटा जो इसका असेंबली में बैठा है उसको कहें कि बॉर्डर पे जाके जाए, और ये कहता है ना मौलाना के तनख्वाह के लिए मैं करूँगा, मैं उसको घर लिख के देती हूँ, जाए बॉर्डर पे बंदूक दे अपने बेटे को कि बॉर्डर पे जाके मुकाबला करो। ये कितनी घटिया बात की है इसने। उस औरत ने तो मौलाना साहब को मौलाना डीजल और पता नहीं क्या क्या गालियां दे रही है। गालियां नहीं, वो रो रही है बेचारी। बयान ही ऐसा है। बयान एक तो चले जी आसिम मुनीर के खिलाफ आप देते हैं, दें, फौज के खिलाफ दें, आपने शुहदा के खिलाफ दिए है। आप में और इंतशारी पार्टी में फर्क क्या रह गया था? इंतशारी पार्टी ने भी वो कर्नल शेर खान का मुजस्मा ऐसा करके फेंका था और उन शुहदा को बुरा भला वो कहते हैं। ये मौकफ जो है ये इंतशारी पार्टी का था, जो कहते हैं कि जनाब ये प्लाटों के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हर बंदे को एक ही तराजू में तोलने पे लगे हुए हैं आप। बिल्कुल ये गलत बयान है। और मैं अभी भी मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बयान वो अपना वापस लें और उन्हें कहें मैं स्लिप ऑफ टंग है। कोई ये इसम में वो कोई उनकी उम्र छोटी नहीं हो जाएगी, उनकी कोई कद काट छोटा नहीं हो जाएगा, उनकी शख्सियत छोटी नहीं हो जाएगी। माफ़ी मांगे, वो कौन से माफ़ी मांगे? देखे तो सही सब लोगों के बयानात किस तरह आ रहे हैं। आज वो कौन से कोई एक मौलाना साहब रो पड़े हैं ये बयान देते हुए। उन्होंने कहा जी मैं मौलाना साहब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो बात यह है कि आप इतने जज्बात में आ गए हैं। आप हैं ना मौलाना साहब, आपने एक दफ़ा अमेरिका को कहा था ना कि ज़रा सानू भी आजमा के देखो, हम भी पड़े हैं राहों में। ये बयान चला था ना मौलाना साहब का। हम मौलाना साहब की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कोई बंदा अगर ऐसे बयान देगा तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा।
कोई भी नहीं करेगा। मौलाना साहब ने अमेरिका को कहा था कि हम भी पड़े हैं राहों में, तो हमें भी आजमा के देखो। हंस के उन्होंने ये बातें की थी। आप एक बड़े जीरक सियासतदान हैं, तो ये आपने जो शुहदा के खिलाफ बात की है ना, वो हमें काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। फिर आपने इमरान खान ने आपका वो हशर नशर किया था कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो गई थी कि यार मौलाना डीजल तो ये तो वो, तो आप ऐसी बातें ना करें। आप आज उसी के हक में बोल रहे हैं, और आप ये खुद कहते हैं कि जब से ये पाकिस्तान बना है ना, आप इख्तिदार में हैं। आपको इस वक्त गुस्सा ही ये है कि आप इख्तिदार से बाहर हैं। और हमने कितनी सपोर्ट की है कि मौलाना साहब को जनाब अली दे दिया जाए, बलूचिस्तान दे दिया जाए, मौलाना साहब को हुकूमत दे दी जाए, उनको सारे आप कश्मीर कमेटी में मुज़ाकरात के लिए आपको चुना है। आप एक मुतवाज़न सियासतदान के तौर पे हैं, लेकिन आपने जब से इमरान खान के हक में बोलना शुरू किया है, आपके मुंह में जो आ रहा है वो आप कह रहे हैं। कौन सियासत कर रहा है बताएं? आपके भी अगर ये मदरसों के चंदे वगैरह इकट्ठे किए जाए ना, तो आप सब लोगों को पता लग जाएगा। ये इमरान खान ही कहता था कि मौलाना चंदा खाता है। मैं अब भी कह रहा हूं आपको, अभी भी कह रहा हूं, आप फौरी तौर पे कौम से माफी मांगे, शुहदा से माफी मांगे। ये इससे आपकी शान में घट नहीं जाएगी। क्यों जी दोस्तों, मैं गलत कह रहा हूं? एक वायरल हो गया बयान, अब ये भी तरीका है जी, सियाको सबाक से हट के किया गया है। क्या हट के किया है? उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये जो शोहदा होते हैं, ये कुर्बानी इनकी तनख्वाहों के इवज होती है और सारा कुछ होता है। ये सारा बयान रिकॉर्ड पे है। कौन सा सियाक और कौन सा सबाक? तो इसका एक ही हल है। चले मैं कहता हूं, आप दुश्मनों ने जी हवाई उड़ा दी है, आप वजाहत कर दें कि जनाब मैंने ये जो बयान दिए ना, इससे जिसकी दिल आजारी हुई है, मैं उन शोहदा के रिश्तेदारों से मैं माफी मांगता हूं। बस दुश्मन को नाकाम करना है आपने। आप कहते हैं जी मेरे ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, तो दुश्मन ने जी गलत फहमी की है और सियाको सबाक से हटा के आपका बयान दिया है, तो आप कह दें, यही बात कह दें। अभी आज भी आपने कश्मीर कमेटी के हवाले से कहा है कि जनाब मैं मुज़ाकरात के लिए आऊँगा और हुकूमत जवाब नहीं दे रही, जवाब देगी। तो आप एक वजाहत कर दें कि जनाब ये मैं शोहदा के बारे में ऐसी बातें नहीं की है, अगर किसी को महसूस हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इतनी सी बात है। आप ये बातें तो कर रहे हैं कि जी सियाको सबाक से हट के मेरी बातें हैं, तो यही बात आप वजाहत कर देना टीवी में, जैसे आज आपने की है। ठीक है, अगला टॉपिक सर जी। हाँ जी, अगला टॉपिक जनाब अली ट्रंप के हवाले से है। ट्रंप ने कहा है कि मैं अब पुलों को और तेल की तनसीबात को और सड़कों को मैं तबाह करूंगा अगर ईरान ने सुलह ना की तो। ये कैसी सुलह है? सुलह गन पॉइंट पे नहीं होती ट्रंप साहब, ये गन पॉइंट पे सुलह नहीं होगी, ये ज़हन में रख लें आप। आपको अगर सुलह करनी है ना, तो उसमें बराबरी की सतह लानी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ऐसे ये बराबर हो गया। ऐसे सुलह नहीं होगी कि आप ऊपर चढ़ के बैठे, ये इधर ऐसे बराबर है, बराबर, फिर आपकी सुलह होगी। कभी आप कहते हैं कि जनाब मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, 1 घंटे में मिटा सकता हूं। पहले आपने कहा कि उसकी सलाहियत ही खत्म हो गई है, आज आपने कहा कि नहीं थोड़ी सी सलाहियत बाकी है। आपने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है। तो बात यह है कि जनाब सेंस से काम ले। ईरान लड़ना नहीं चाहता, हमने पता है, हमें पता लग गया। ईरान खुद नहीं लड़ना चाहता, किसी हमले में पहल नहीं करना चाहता जी। ईरान जो है ना, ईरान वो हमेशा जवाब देता है, ये आपके पता है, हमेशा जवाब देता है।
اور یہ جو ہمارے تیلی برادران ملک ہیں، ان کو دبئی کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے، جس نے سارے اسرائیلیوں کو اڈے دیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، اور وہاں سارے غیر اسلامی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا، غیر اسلامی ایکٹیویٹیز. تو اس کو اسلامی ملک کہیں گے آپ؟ یہ جنہوں نے امریکی اڈے دیے ہیں وہاں سے اڑ کے جہاز آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسلامی ممالک ہیں. بھائی اسلامی ممالک کے کوئی حملہ تو نہیں کیا جا رہا، کہیں اور تو نہیں، اڈوں پہ کیا جا رہا ہے نا، جہاں سے اس کے میزائل اور جہاز آتے ہیں. امریکہ کے اڈا کوئی بھی کہیں بھی ہوگا، اڈے کا جواب دیا جائے گا. یہ ایران نے کہہ دیا کہ اپنے اڈے ختم کرو، امریکہ وہاں سے آپریشن نہ کرے، آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں. اس نے یہ کہا ہے. پاکستان پہ تو حملے نہیں ہو رہے، چلے جی سارے اسلامی برادر ملکوں پہ ہو رہے ہیں. ترکی پہ حملہ ہو رہا ہے، پاکستان پہ ہو رہا ہے. تو جب ان ملکوں پہ نہیں ہو رہے تو اڈے اپنے ختم کرو، تیلی برادران اڈے اپنے ختم کرو، پھر سارا کچھ یہ ٹھیک ہو جائے گا. کیوں جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ نہیں یہ ایران اسلامی ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں، انہیں کمزور کر رہے ہیں. غلط. یہ دبئی وغیرہ کہتے ہیں امریکہ کو کہ جتنے مرضی ہم سے پیسے لے لو، ایران کو ختم کرو. یہ اس کے الٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایران کو ختم کرو اور ہم سے جتنے مرضی تیل لے لو، ہر چیز لے لو. اور لے رہا ہے امریکہ، تو لے رہا ہے نا، وہ تو پورے دھمکی سے لے رہا ہے، پیسے بھی لے رہا ہے، تنخواہیں بھی لے رہا ہے، اور ان کو استعمال بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جنگ بندی میں شدت ختم ہو گئی ہے، جنگ میں شدت آ گئی ہے، اور بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا. وہ کیا ہے، حالات سے دبنے والے نہیں ہیں. اے گردوں تو 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اس طرح کا ایک شعر ہے نا، شعر صحیح نہیں پڑھ رہا. اس کا اگلا مثال یہ ہے کہ دبنے والے ہم نہیں ہیں، ایران جھکنے والا نہیں ہے. اس کی 6000 سالہ تاریخ ہے، اور تمہاری تو یہ 500-600 سال کی تاریخ ہے نا. اس کی 6000 سالہ تاریخ ہے، اور وہ اس وقت بھی ایران ہی تھا. ٹھیک. اگلی خبر جی. اگلی خبر یہی ہوتی ہے، ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تیل کی قیمتیں کم کرے، اور پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ چینی اور مہنگائی پہ کنٹرول کرے. اور جو ان کو پینشن وغیرہ کے جو کیسز ہیں ان کی 3.5% کی ہے، ان کے ساری قوم نے 7% کی ہے، سارے تینوں صوبوں نے. تو اس کو بھی 7% کیا جائے، بڑھایا جائے. ضمنی بجٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سرکاری ملازمین کا خیال کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں. باقی ٹیکس ویکس آپ نے راج کے لگائے ہوئے ہیں. ٹیکس لینے کے حوالے سے آپ امریکہ اور برطانیہ بن جاتے ہیں، اور سہولتیں دینے کے حوالے سے آپ صومالیہ اور ایتھوپیا بن جاتے ہیں. یہ بات ہے نا، ایسی ہے نا. ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہوا ہے. غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہوئی ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور باقی آذربائیجان کے ایئرپورٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور سامان اپنا کلیکٹ کر لیا ہے. اور مجھے جو دوست لینے آئے ہیں تو وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. ایئرپورٹ کافی اچھا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے آتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. منیر صاحب آ رہے ہیں میں لینے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ باہر کا موسم بھی بہت اچھا ہے. تو ادھر آپ دیکھیں دور تک یہ اوپر آپ کو نظر آئے گا، اچھا لگ رہا ہے بڑا. ٹھیک ہے. وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، اوپر کھڑے ہیں، تو اوپر سے اب وہ نیچے آ رہے ہیں. تو
تو بیگیج میں تھوڑا سا یہ لیٹ ہوا تھا بیگیج وغیرہ نا. ٹھیک ہے وہ ادھر سے آ رہے ہیں. آ گیا نا جی منیر صاحب آ گیا نا جنہوں کا میں ذکر کر رہا تھا. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آج ساڑی پرواز آدھا گھنٹہ پہلے آ گئی ہے. اے منیر صاحب نے جی ساڑے بہت پیارے دوست نے پہلے سالگرہ تے ملاقات ہوئی سی. خوشی ہے جی تواڈے نال موسٹ ویلکم. ہاں جی پاکو تے خوش آمدید. آؤ جی. باکو پہنچ گئے ہیں جی. باکو. السلام علیکم دوستو. یہ دیکھو ایئرپورٹ پہ ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے مانچسٹر سہیل خان صاحب سے. ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور یہ یو پی میں رہتے ہیں. تو ہم تقریباً 12-13 گھنٹے سے اکٹھے ہی پھر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا کھانا کھلایا ہے, ایئرپورٹ کی سیریں کروائی ہیں. میں ادھر سویا بھی ہوں تھوڑا سا, اب نہایا بھی ہوں. تو آپ کو کیسا لگا جی؟ مجھے تو سہیل بھائی آپ بہت اچھے لگے ہیں. اللہ آپ کو اور عزت دے. بہت شکریہ اور اللہ کے بعد. چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوبارہ. جی یہ ہے جناب علی قطر کا ایئرپورٹ. دیکھیں بہت خوبصورت ہے. یہ اے اور یہ بی. ٹھیک ہے, یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ابھی قطر کے فوت ہوئے ہیں کل پرسوں, اس کی تصویر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کافی بڑا جو ہے وہ ایئرپورٹ ہے. یہ دیکھیں تو ادھر بالکل وہ ادھر بھی ان کی لگی ہوئی ہے امیر کی, قطر کے جو امیر ہیں ادھر لگی ہوئی ہے ان کی بھی. ٹھیک ہے, تو اب میں جناب علی قطر سے باکو جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ وہاں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت خوبصورت دکانیں ہیں, دیکھیں یہ جی بہت خوبصورت دکانیں یہ. ٹھیک ہے, تو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کروں گا. تو یہ خوبصورتی میں نے آپ کو دکھا دی ہے CDF, یعنی کہ ادھر یہ گیٹ ہے CDF. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں آگے گاڑیاں جو کھڑی ہیں اور نیلامی کے لیے کھڑی ہیں گاڑیاں. ٹھیک ہے, نیلامی کے لیے گاڑیاں کھڑی ہیں. نیلامی سے مراد ہے لاٹری کے لیے سر جی, لاٹری کے لیے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑی زبردست سپورٹس گاڑیاں ہیں. یہ دیکھیں یہ لاٹری, شاپنگ کریں اور ادھر سے لاٹری جناب نکلے گی آپ کی. لاٹری بھی اور ویسے بھی جناب. یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے. یہ دیکھیں ادھر بچوں کے لیے آپ کو دکھاؤں, یہ بچے کھیل رہے ہیں. یہ بچے کھیل رہے ہیں.